ambe au foninga ko nyando ko dongudo timna jakuso kledu donc baro kenekan ka sementia ka foko ni yetna keni wati labanu na kuma tiara ko sewe mali jamana ni france jamana nyamko ni yanche big legana mali kon ya lati ka fo france la sidemi mi anno sisako akaka minonche akata oko akabo jamana ko klesa wade be abula fa ka dalla halam no ganga kasim tawri lame biso madai na mali ministry mimbe ni alibanga jamana ni jamana wara tie stranya bo ko ke ale France la sigide manga jamana kono no Joël Maire ka le wele ayi sebenda ma mimba yira ka foko mali nyama ya nyina afe ko tle sababa bulo akabo mali konnana wale na nasramin fe ministry ka fola ani gouvernement re bataki minke ka keni niye o ya ka fo minye France re jamana a ministry mimbe no obuni jamana wara cha stranya wa baraw ke no Jean Yves Le Drian ale yekuma takanye shi mali France la fanga nyama ma la gosulube ula miye damatebe pumauye mimba yira bika foko miye franjala fanga nyama uye ku sente kalaka ko mamanga kalado inyina ka kenu ka koye ko wafana ka foko miye kokoro donente wali ya infoli ko fe ministre Ablaye Diop yere ale tume Bruxelles ka ofi français kuna fondila ya ale wele ale fana tu hakilina dike ka yira ka fo ni manga bo jamana ministre mi no obe jate je jamana ba ofe sabula bi malini français ulumanga ke fonyongo foka senyo andoga lima Ablaye Diop ka wale ni kofa sa minye mali re nyama uye France la sigide uyale wele ka sebenda mabi seben dile kofa bela jire ma donga fo mali ni France be nyana mina uye finituko ka ko nasrai kabi mali koni ya yira ka fo kale ba fega falendo akakola seben munumbe ani France ni nyanje finituko ka ko nasrala ka keni takuba koyi o kelo ka France kamana gwambi France gungalo ka jigira jamana kan nazara jamana la nulu kanga na bi kana mali kona na yasa usenga yetakuba ko ina miye mali mauye uya yira ka foko bela giren ku jofolo uye sebe munun di no okanga ku ka nali sababu ye mali bina na ulu bela giren sege orela anyina Denmark ka ka finitiki kememu ku na nga jamana kono no tara gawo ka soro masaranga na ke ubusega sigito bina ka tuka jamana na ulu ye akofamu jamana woro be fana munun be nulu be mali de ben ko nulu bela giren na ulu ya yira ka foko ye famyalike o ko gwane no France la ni wakati na sabula jamana o yira de kan ga ko nyina bolu ko ke wa jamana wore manga bla kunya ka foka abo ko nyina bo iri silaka ko ni na limin ke no ulube ka ga fini tugo de meni wati na panguru ko la ani kele minango la o fana kele no degumbaye jatamina de kala chama nga fola fongo no won yira juba juye mali ni France che o ye kele ko ta nasraye France me kele ke ro munu soro mali konnana anaka kele ke minan kulu se flele munu ga nga jamana kono kene ba langolo munu tube abulo ani abe soro munu ke ga fara o ka ani marfa fero ni bela jelen koni mali France la fanga nyama ofe o de fongo no won yire kunye mali ale ni France te no watina Kasim Traore kakini kuna fundila papa kanda kelika nyefoluye mali jamana yijo joro la ankalame bon ne ya ni hakilna mi anga jamana nyama o yo joro la bar sabu kadaka o ya yira France la de France ka se ka on bonye ina foko me anye jamana de anta ya nyira ba kunde France ki data ka do anga jamana ko wati bela jelena donc o te ko nyana manye ambe do me na foko me be donc yo joro la ko mendo ko nyana mamba fana do fo France ki dege en bonye ni la no ya nga ba mali baye fenta ko fe alni femba ko fe fen kon ba ko fe bar sabu kadaka mana ke chugo ulu fana fo anga autorité ka signé aye ka fo France bi tajuru sala bereta donc population fana kanka aywa autorité de la transition fana soutenir o ko bunako sanfé bar sabu kadaka andalen bula anye danaya min taka daw ma burko ka seko o minefa ambe do minefa ko o ko fesa ka keni Issa Cissé ka nyefoluye mali ni France je gele en koni sababu badi mali kali ka jenyukon kurota lakana ko stratégie lankalame bon ni nun ko ne manga bali mo la blon ni be ko sigi kun kelemeni ni kewale ni ne de la ka fo mo nyana jamana bi wolon la de be mali ni kono France na ni mi donc comme France courne même mali bolo France ni kan fo nyana Amadou ko fati tien Umar Ben Mokhtar te tien France de tien ani jien na lembe ani mali politicien wala mali tukulo pétrole mun di sensu fere wona ne mbulu konya de la o transition bi ki joro mina ni ka France kamana gan o kelme ka jenga mu sebe depuis 1950 maxi les jeunes que les ministres de Sahara ay convention seba ni européen ni France na mali inga bebita soro mino bodo kungoro transition yo Kennedy ka se ki jono ka foka mu be fena ben kambe mali ni jamana mi je na ya soro bonya be ko la mali ko fama
bɛnkan tɛ Mali ni ninnu cɛ France de nana n'u ye ni Mali ko a mago b'a yɛrɛ ka dɛmɛ na mais pourquoi danaw bɛ insister France malolen de don France yɛrɛ b'a dɔn ale ka carotte mɔnna kojugu anw bolo o kumana a bɛ maaw de ɲini assassinw ɲini criminels ɲini u bɛ na ni minnu ye bi kana don an kan k'an faga k'an ban pour que vraiment France bɛ se ka nin yɔrɔ sɔrɔ cogoya min na bamananw b'a fɔ zana na ko mɔgɔ bɛ sɛ ci a ɲɛ kan ka sɔrɔ tigɛ ma don a ɲɛ na France nin yɔrɔ de bɛ dɔgɔya an ka jamana kɔnɔ f'a bɛ taa n'a yɛrɛ ye parce que maa minnu don fɔra a kana ɲina France san 8 de k'an ka jamana kɔnɔ ni France y'i kɔdɔn ka taa ka bɔ yen ten hali ni ko yɛrɛ nɔ an y'a gɛn a taara an b'a to kɛnɛ kan de k'a malo n'a malola a k'a ka responsabilités ta autorité bɛ ka sira min ta man ɲi o de y'o ye a tɛ f'i ka taa dɛ a taalen don ka ban parce que France bɛ yan jɔyɔrɔ de kama a bɛ yan ka kɛlɛ kɛ yɔrɔ dɔ de la n'o minɛli la ka bɛ jɔyɔrɔ ban nɔ mais est ce que an t'a to an fɛ ka contrôle k'an ka jamana kan nɔ bɛna ye criminel a bɛna minɛ minnu na k'a accuser halisa k'a yira France ko de banna diɲɛ kɔnɔ wa solution bɛ Mali de bolo Mali autorités b'a kan kuma dɔw bɛ an tɛ se k'olu fɔ réseau la n'an ni faamaw ye ɲɔgɔn lafaamuya la données minnu b'o kɔnɔ données techniques minnu b'o kɔnɔ chemin minnu b'olu la an b'o d'u ma pour que France ko bɛ se ka taga bɔ an da la pewu ni Ala ka jɛ ye. O kɔfɛ sa ka jira k'a fɔ ko tali kɛ gɛrɛndɛ min sigilen don Mali la n'o ye embargo fana ye maître Cheikh Umaru Konare ka faamuli la malidenw kan ka timinadiya yɛrɛ de sɔrɔ sisan k'a lamɛn. Ni ye gɛlɛya de hɛrɛ bɛ gɛlɛya min kɔfɛ ne bɛ deli k'a fɔ n'i bɛ CEDEAO kɔnɔ ou bien i b'a ta u ka dabada ma ani Faransi ka dabada ma en ce moment Faransi tɛ CEDEAO membre ye dɛ maître Cheikh Umaru CEDEAO ye Faransi tɛgɛden dɔ de ye i y'a faamu CEDEAO wala an k'a faamu CEDEAO wo UEMOA wo Union africaine wo nin bɛɛ ye Faransi ka tɛgɛw n'a senw de ye i y'a faamu wa n'i bɛ Faransi kɛlɛ kana miiri i n'a fɔ Faransi territoire bɛ Paris k'o y'a bannen dɛ ah non la France est une grande puissance e b'a dɔn k'a fɔ Faransi économie ka bon ka tɛmɛ farafin jamana bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan olu ka économie a ka bon n'o ye i b'o kalama hali Nigeria ni Afrique du Sud b'a la donc Faransi ye jamana belebeleba de min y'an mara ka tɛmɛ a nanen don fɛn dɔw de sigi parce que an y'a fɔ ko indépendance donc an y'an ka indépendance ta donc Faransi taatɔ a ye fɛn dɔw de sigi fɛn minnu n'o a b'i appuyer olu kan n'a bɛ fɛ ka mɔgɔ min kɛlɛ a b'i appuyer olu de kan n'a bɛ fɛ pour que ka continuer k'an ka jamanaw mara i y'a faamu donc Faransi kɛlɛli kɔrɔ de ye n'i ye Faransi kɛlɛ ka ban dɔrɔn a bila i kun na CEDEAO b'i kɛlɛ UEMOA b'i kɛlɛ Union africaine b'i kɛlɛ Union européenne ni fɛn ani ONU ninnu olu bɛɛ bɛ bila i contre la donc i bɛ sigi n'o de ye an ta ye wariko dama de ye jamanaw bɛ yen jamana minnu n'a y'a sɔrɔ la n'olu ye marifa de ta Faransi kama olu ye gɛrɛntɛ min sɔrɔ an m'o sɔrɔ mais o gɛrɛntɛ kɔfɛ hɛrɛ nana tiɲɛ don kɔfɛ an kɛlen ka indépendance ni fɛnw ta an ye tubabuw libéré mais ni ni tubabuw bɛ kɛlɛ la i bɛ sigi n'a a kɔlɔlɔ de ye a kɔlɔlɔ dɔ de ye nin embargo ye mais ni embargo tɛ fɛn ye min bɛ se ka mɛn walima min ko a tɛ dabila a dabilatɔ don wa a bɛ dabila anw ka yɛlɛ de kan parce que a daminɛna an ka ɲɛkun de kan kɔlɔlɔ kɔfɛ hɛrɛ de bɛ ala yɛrɛ o de fɔ kura mais bi mɔgɔw t'o o ye o maître parce que fɛn bɛɛ bɛ ka gɛlɛn ne m'a fɛ ni i b'i labɛn cɛ ko k'a ka gazi bara b'a kɔnɔ nin y'a tile 10 ye a tɛ ka ko sɔrɔ a ka taa dɔgɔ san sa mais gazi t'i bolo yanni gazi kun ka na dɔgɔ tɛ yan i tɛ taa kungo la i ka taa dɔgɔ san yanni waati dɔ ka tɛmɛ yan n'i ko i t'olu muɲu i bɛ to jɔnya de la koyi ne m'a fɛ waati jan k'i labɛn furufuru ni basi dun kama i b'i labɛn o de kama parce que n'i ko CEDEAO ni Faransi ma ko ayi ko ye kɛlɛ de ye da wulila sɔngala ma ye kana miiri k'a fɔ i n'a fɔ i bɛ se k'o jamana ninnu kɛlɛ nɔgɔya kɔnɔ non a bɛ kɛ gɛlɛya de kɔnɔ mais gɛlɛya banbali tɛ a gɛlɛya bɛ tila ka ban hɛrɛ bɛ na donc ne bɛ min fɔ maliyɛnw ye o y'o de ye bɛɛ k'i cɛsiri ni embargo in wulitɔ don wa a bɛ wuli an ka hɛrɛ de kan tant que n'an kun ma sɔn nin gɛlɛya ma an tɛ bɔ jɔnya la. O kɔfɛ sa an bɛ tali kɛ Sheriff Usmane Madani Haidara Haut Conseil islamique ɲɛmɔgɔba dɔ ale ka faamuli la Wagner Mala Mali jamana kɔnɔ fɔlɔ an ka lamɛn. Subiya barikani ni fɛn bɛɛ bɛ anw fɛ yan bon mais k'a ye Faransi bɛ anw fɛ yan barikani bi yan fɛn wɛrɛw bi yan sɔrɔsi siya bɛɛ bi yan farajɛ sɔrɔsiw la k'a ye olu nana de k'u bɛ Mali bɔ bolo la don o don Mali bɛ ka cogo olu dun balolen don vraiment anw ma solution foyi y'a la olu de bɛ se k'a bɔ yen mais munna olu ma se mais ka sɔrɔ u yɛrɛ ka jamanaw na n'a kɛra bi sini a bɛ dabila n'a kɛra bi sini a bɛ dabila mais anw fɛ yan san joli bɛɛ bɛ ka sa an tɛ ka foyi ye bon anw b'a dɔn mɔgɔ min se k'a ban o ye Faransi de anw bɛ Faransi de dɔn bon n'a ma ban fana anw bɛ Faransi de dɔn non an bɛ min fɔ u taara u ma taa
an ka jigiya kun b'u kan mais vraiment an yɛrɛ jigi tigɛra parce que i bɛ fɛ i hakili la min b'i dɛmɛ ni a dɛsɛra k'i mago ɲɛ a b'i mɔgɔ jigi misɛnya u taara u ma taa an kɔni jigi misɛnya bon n y'o de fɔ an tɛ irisi ko kalama quoi o la mɔgɔ bɛ se ka kuma irisi ko kan mɔgɔ min bɛ irisi ko kalama an kɔni bɛ an ka sow de kɔnɔ bon an ka gouvernement mana min fɔ anw bɛ da o de la parce que mais u ko irisi mana bon k'a fɔ irisi o tubabu o an kɔni bɛ mɔgɔ ɲini min bɛ se ka jamana sauver que ça soit a kɛra irisi ye a kɛra chinois ye n'importe qui jamana ka lafiya dɔrɔn. O kɔfɛ kunungo kulokani dugu kɔnɔ tɔnsigiba kun bɛ yen nɔ ka ɲɛsin Mali donsow bɛɛ lajɛlen ma u ye fara ɲɔgɔn kan ka ɲɛfɔli caman kɛ lakanako bɛ bolo min kan sisan ka jamana ninnu kɔnɔ an ka jamana caman cɛla kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ tali kɛ kulokani donsoba ale ye ɲɛfɔli dɔ kɛ a baara taabolo kan k'o lamɛn. Anti tɔgɔ ɲini an tɛ sara ɲini an tɛ dɛmɛ ɲini an tɛ politiki rɔ an tɛ politiki fɛ an tɛ sara ɲini maa la nka an b'a fɛ faso ka se ka lakana lajɛli in kun y'o ye kulukɔrɔ élection in kɔnɔna ka taa bila Segu ka bila Bɛlɛnkara Wasolo ka bila Filadugu Manden ka taa bila fɔ ani surakaw da la a bɛɛ lajɛlen ye dɔ kelen ye donsoya maa si t'a fɔ k'i ya ko fila mɛn a rɔ ni kɔntɔrɔli sannen tɛ n'i ye dɔwɛrɛ yelen a rɔ o ye politiki ye a kana taa politiki fɛ dɛ politiki bɛ ko ca politiki yɛrɛ donnen filɛ hɛ furumuso ni cɛw cɛ politiki don bɛ denw ni faw cɛ politiki don bɛ kɔrɔw ni dɔgɔw cɛ maa si da tɛ maa si la bilen politiki ye fɛn jugu ye dɛ politiki ye fɛn jugu ye dɛ politiki ka jugu dɛ donsow a kana to politiki ka don a ka ko la donsow a kana to politiki ka don a ka ko la a ye sira kelen minɛ kan kelen sira kelen fila tɛ donsoya rɔ dɛ ne munna donsoya rɔ donsosogo kan ka marifa ta bɛ donsoya la fo ka na nɛsɛ mɔgɔ fɛ ne hasi 1925 le 12 février sisan tɛ yɔrɔ sɔrɔ bilen nɛsɛ la n'o tɛ foyi nege tɛ ne la ni bɔkolo tɛ min bɛ fɔ donsow ye fɔlɔkani la lamini Mali yɛrɛ fɔ n'a ɲɛ ka don Burkina jamana bɛɛ bɛ donso tɔ kelen in na o tuma ti min fɔ a ye nin ye o de y'o ye hakɛto bɛ na dankɛ kunkolo. kulu min sigilen no walasa ka se ka suguru sɔngɔko jatemina ka jamana kɔnɔ olu ye ɲɔgɔn ye ka dan sigi k'a fɔ ko suguru min bɛ dilan Mali kɔnɔ a man ka tɛmɛ dɔrɔmɛ 100 kan kilo kelen wari min bɔra kɔfɛ kana o man ka tɛmɛ 120 kan Mariam Kuyate an ka lamɛn ko siratigɛ la. Ni kunnafoni dumakɛla tare ye ka da kan maa caman de kun dusu kasilen don sukaro sɔngɔ yɛlɛli la Mali kɔnɔ kulu min sigilen don Mali feerefɛnw olu sɔngɔ kunna o y'o kumakan di ko ni Ala sɔnna ma u na fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa sukaro kilo o ka feere a sɔngɔ kofɔlen na Sheikh Umar Sako ale ye u ka ɲɛmaa ye. An ka jamana ɲɛmɔgɔ sera ka hakilijago kɛ ka miiri kɛ pour que a bɛ se ka jigin cogo min na pour que consommateurs ka se ka sɔrɔ nɔgɔya la hakili la o ye foliba ye donc anw en tant que commerçant détaillant fana bɛ engagement ta bi devant tout le monde comme quoi ni Ala sɔnna engagement min taara k'a fɔ ko sukaro in bɛ local ani importé k'a bɛ di anw ma o prix na ni Ala sɔnna an bɛ na sukaro local feere 100 la an bɛ importé feere 120 na ni Ala jɛra n'a ye mais an bɛ don min na komi bi i b'a sɔrɔ dɔ bɛ dɔw bolo y'o ta sɔngɔ min na a ka ca ni 120 a ka ca ni 100 donc olu bɛɛ bɛna kɛ diyagoya ye u ka a feere 120 na donc o bɛna kɛ perdiba de u ma mais an bɛ f'u ye u k'u ka faso de ɲumanya yira comme quoi u bɛna o min perdi dɛ ni Ala sɔnna faso kama u b'a kɛ faso de kama ani u ka diinɛ kama Ala bɛna fɛn d'u ma min ka fisa n'o ye min ka bon n'o ye pewu. Sanikɛlaw n'a bɛ fɔ minnu ma nazarakan na ko consommateurs olu ka kulu Askoma o y'u ka nisɔndiya yira bɛnkan min talen filɛ nin cakɛda fila in fɛ wa ko sukaro ka di maaw ma a sɔngɔ kofɔlen na Abdoulaye Balo ale ye Askoma ɲɛmaa ye. Sukaro bilenman 100 sukaro jɛman 120 n'i y'o jate minɛ an kan ka autorités fo k'an ka opérateurs économiques fo ka acteurs concernés fo k'an disi gosi ni o ye ka da kan embargo de bɛ anw kan nous sommes un pays an bɛ kɛlɛ de kɔnɔna na ni o ye kɔrɔnfɛ kɛlɛ ye o ma ban fɔlɔ situation min ka ɲini hali n'a nɔgɔyala pour que o ka ban k'a ye k'a fɔ ko sukaro bɛ ka di prix min na anw fɛ yan o ka nɔgɔn ka tɛmɛ sous région bɛɛ lajɛlen kan donc k'a fɔ commerçant détaillants ye olu ni consommateurs de bɛ contact direct la désormais Mali kɔnɔ dɔrɔmɛ 100 sukaro bilenman n'o ye sukala ye dɔrɔmɛ 120 sukaro jɛman
ni bɛnkan min talen filɛ k'a baaraw bena sigi sen kan waati kungurunin kɔnɔ nin cakɛda fila in ka fɔ la. Madame Kouati, elle a ɲɛfɔli to yen k'a jira k'a fɔ ko Mulayi Koniba Kulibali sugandira ka bila Sipesco ɲɛma n'o ye lakɔlikaramɔgɔw ka lafasa tɔn dɔ ye a kɛra u ka tɔnsigiba ta ko sabanan senfɛ a yɛrɛ min fɔ u ka lajɛlen kuncɛlen an k'o lamɛn. Mais sénégalisme qu'on a là maintenant, ni ngoni ni ko kura de dale le ne ka villa. Mais mi kono me mi ni doron yara bi ala ka fanga ja ka sejano nto nyongo mumbe nu dana danka o jigi se ka fatu ko mina ne bole no. Bon bara chama mbuzanga me bara mi rebe no kateli ni o de kadi mo ko esa o ye article 39 ni comme jamana to ga mai sisa an re ko nganga ko nyanguri folo ne nyanguri bana me ala deli folo ala de gumba jamana ka wuli ka boy no wula ka boy no an kele bla robna amata no wala saka ancien sa ko duma nyina temu mi pour que ka bado école maîtrise la ani kalan ɲuman jamana ko sɔrɔ pour que jamana ka bɔ nɔgɔ la donc ni y'o ta k'o lajɛ o ye thème belebeleba de ye bi donc mais an jigi falen don k'a fɔ Mulayi Koniba Kulibali a bɛna se ka an haminankow ta et non seulement Supesco mais aussi Mali enseignant bɛɛ et surtout an bɛ ɲɔgɔn fɛ jɛkulu min na n'a bɛ fɔ o ma syndicat de l'éducation signataire du 15 octobre 2016 a b'a jɔyɔrɔ fa yen kosɛbɛ pour que laɲini minnu bɛ yen nɔ olu ka se ka sabati pour que école maîtrise ka se ka lafiya jamana ka taa ɲɛ parce que tant que ni école ko ma sabati taa ɲɛ min n'a mago b'o la siniɲɛsigi ɲuman min n'a mago b'o la o bɛ gɛlɛya. O kɔfɛ sa ka jira k'a fɔ ko an ka kɛnɛya ko minisiri ale kɔni ye taama dɔ kɛ ka taa an ka kɛnɛyasobaw kɔnɔna la ka lajɛ u b'a la ka baara minnu kɛ ani minɛn kura minnu b'a la ka nale k'a ye baaraw b'a la ka taa bolo min kan sabula n y'a ye siɲɛ kelen ka wusa n y'a mɛn siɲɛ 10 ye Jaminatu Sangare min fɔ a ko kan k'o lamɛn. Samaden na an wulila ka se an ka furakɛli yɔrɔ fila la ni furakɛ yɔrɔ n'o o b'a fɔ a ma ko odonto ani farikolo golo furakɛ yɔrɔ n'o ye dermatologie donc baaraminɛn kura de kɛra nin yɔrɔ fila ninnu na a bɛ fɔ min ma ko imagerie n'o ye radio ni scannerw ye donc ani laboratoire sɛgɛsɛgɛli bɛ kɛ mana minnu na o yɔrɔ kura minnu jara an taara olu lajɛ baara bɛ kɛ a la ka ɲɛ an ye foli bila baarakɛlaw ma baarakɛlaw y'u cɛsiri kosɛbɛ donc an ye foli bila ma ka jamana kɔnɔdenw hakili sigi k'a fɔ ko gouvernement an ka laɲini ye mun ye Mali kɔnɔden bɛɛ ka furakɛ jamana in kɔnɔna la donc ka yira jamana kɔnɔdenw la k'a fɔ gouvernement de transition b'o baara de la donc an ye nin fɛn minnu bila sen kan o bɛ walasa nin sɛgɛsɛgɛli ninnu ka se ka kɛ anw fɛ yan nɔ mɔgɔw ka se ka furakɛ fɛn min ye dermato ye n'an b'o yɔrɔ la sisan yɔrɔ kura dɔ fɛnɛ jɔra ala ma mɛn kalo 3 kɔnɔ u sera ka nin baaraba in kɛ vraiment foli kan ka lase u ma kɛnɛya ta fanfɛla la an bɛ fɛ de bɛɛ ka furakɛ Mali kɔnɔ yan nɔ o ye fɔlɔ ye taalen ɲɛfɛ fɛnɛ mɔgɔw i ka sigida la i ka se ka furakɛ parce que évacuation i bɛ se ka bɔ kɔnɔna la a bɛ n'a fɔ sisan dɔ bɛ bɔ Sikaso ka na furakɛ Bamako o ye évacuation modèle dɔ ye ka bɔ Mali la ka taa kɔ kan o fana évacuation modèle dɔ ye donc an bɛ fɛ ka nin fila de kɛlɛ baarakɛlaw fana ye laɲini dɔw kɛ anw fɛ an bɛ fɛ k'u hakili lasigi k'a fɔ ko u ye welewelekan min lase gouvernement an y'a mɛn o baara bɛ sen na déjà baara min don a tɛ kɛ tile kelen ka ban donc sigikafɔ b'a la ko caman de b'a kɔnɔ o de y'a to baara in an bɛ k'a kɛ ka ɲɛ ni hakili sigi ye donc n'i ko k'i bɛ baara goloba tɔgɔ de la a tɛ ɲɛ donc an bɛ hakili sigi a fɛ ka kɛ baara ye baara min bɛ taa ɲɛfɛ barika bɛ mun na. O kɔfɛ sa min bɛ tali kɛ denmisɛnninw jɔyɔrɔ an ka seko ni dɔnko Yakuba Ali la o kɔni kɛra olu ka ɲɔgɔn kunbɛba min bɛ wele ko festival national culturel des enfants Bamako cité des enfants la yan nɔ a ko kuma kɔnɔna na Awa Kulibali ale dɔw ɲɛfɔ Asitan Jawara an ko lamɛn. Yan taabolo ye min ye majoratiw wele aw yɛrɛ ye kɛnɛ kan u ye défilé kɛ ka hymne national kɛ o kɔfɛ défilé bɛna kɛ an ka masiriw kan ani an ka dɔnsenw kan surtout de Bamako à Kidal o bɛna dɔnsen ni dɔnsenw yira mɔgɔw la ani défilé masiri minnu bɛ kɛ région na ani k'o yira mɔgɔw la o kɔfɛ fɛn filifili bɛ yen nɔ ni o ye ka denmisɛnninw ɲɛnajɛ ni o ye acrobatie ye olu bɛna objet filifili denmisɛnninw ɲɛkɔrɔ pour que ka ɲɛnajɛ cogoya min na bon hakilina nana cogoya min na n ko an ka denmisɛnninw an ka association a sigilen don ka denmisɛnninw hakɛ lafasa n'a ma ɲɛ an ka association ye ka denmisɛnninw hakɛ lafasa pourquoi pas an tɛ festival dɔ sigi sen kan denmisɛnninw tɔgɔ la parce que an b'a ye k'a fɔ festival minnu bɛ kɛ Mali la yan nɔ maakɔrɔba a caman b'a ye maakɔrɔbaw ye mais pourquoi an tɛ fɛn dɔ sigi kɛrɛnkɛrɛnnenya denmisɛnninw kama denmisɛnnin dɔrɔn de ka kɛ aw yɛrɛ y'a ye denmisɛnnin dɔrɔn de b'a kan de 10 à 15 ans olu dɔrɔn denmisɛnnin dɔrɔn de don depuis 2019 a sigira le 25 octobre 2019 ni Ala ka jɛ ye parce que fɛn fɔlɔ an tɛ délai ka da o ma a bɛ kɛ tile kelen kɔnɔna na donc n'Ala sɔnna ma an ka laɲini tɛ ka da Bamakɔ an ka laɲini ba yɛrɛ ye min ye région bɛɛ bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ a la cogoya min na donc san o san mɔgɔw ka girin k'a fɔ an bɛna festival la donc o de y'an ka laɲini ye a kana kɛ Bamakɔ dɔrɔn mais Kayi Bamakɔ ainsi de suite an bɛ se ka taa festival kɛ ninnu kelen kelenna bɛɛ lajɛlen la denmisɛnnin an bɛ denmisɛnnin minnu dɛmɛ o ye denmisɛnnin minnu se tɛ denmisɛnnin minnu ye ani denmisɛnnin minnu filiyatɔ yatimɛw an b'a fɔ en quelque sorte yatimɛw ani se tɛ denmisɛnnin minnu ye denmisɛnnin bɛɛ don mais kɛrɛnkɛrɛnnen an y'an sɔnni sigi denmisɛnnin minnu kan
o ka c'était demsene muni donc ali ko sana ambora ka bigini ka edi demsene ma pour la rentrée scolaire donc an yolu ke o be deme doy mais c'est munu yi en tolu deme en dem nya dem nya demsene munu ma o c'était demsene munu bon wala ka mene bolo o e ba info ka alsa wala da mo ma munu club en kana surtout les grandes ONG donc be se ka andeme chokamina parce que en association yi kware do baraka duso bana afanga bana mais mano la c'est le fond qui manque le moins on va faut tinto chukala ame wala blauma o ka se ka andeme chokamina ka kunche sa ntolike musongana la Kasim Traoré ali o kana sikangala me bi musongana kene beta na nyamaya mugo wore dala faso de nga faranyo nga jakulu kurado sigira senga chawni muso ulu bela jeleme ala nga musolaka ulu ba feka ni yorobata ni koina ne to kajatu a madame kajatu a ne be baraka ressources humaines konona la coalition ene aso coalition be senka mais coalition mo godo de ne rapprocher faso mo be muso chestre leuna pour ka se ku demo ka bara e ni a coalition ere ni a ene dunala c'est parce que nous sommes à la fin d'oma ka mo suku be ka coucher suku be ka sia suku be expert barakela kunu be bara différent ku be ku fra nyokonga et dans le sens du patriotisme appel de engager nous pour le Mali au de coalition indienne kato avocat fola ulu muso chesridendo sabula joram nduruma ni toyin konnana o ye fra nyanga yi Mali be se ka ayere tukuma ani Mali don yere ka fere chaw tse ka fenga ni muso temi ko fe chaw ni muso tabolo de nyokoyi et comme coalition mo ko ka fo ku be muso chesrilendo de fe comme ne nyokona o ani mo ko chambe muso chambe coalition na ape chesrilendo ape mo nyene mo ya bebe baraka muso ka cadre la et donc muso ko donate ka foko choni muso ya ote diversité ani société ko na la couche différente mun be no o bara uta ko bara se ka tatanya chuga mina o la muso joro ma diruma e fait ko na la pour que be ka se ka bara ke nyoko fe pour Mali ka RNI be ni client so o fere nyini ne konna na miye musola ka uye uya jira ka fo ulubuno na ujeniro fi sabula miye Mali akabwaka de win konna na o ka soro malde fenfe be bi ni haklina nyambola faso de nyaya wali la o ka franya nga ka nyanyoro do kanintoy ale nyene maya ni wuli ka join na ne ba fo balma muso parce que balma muso kelete wuli ka join na mi chesri te kaba mais ne ba fu yo ku chesri halsa an an bolo ke kili ka franya nga ka an nyaw ke kili ka an dusu ke kili o be malikot ko e kase ka bolo franya nga pour ka Mali la takanya toy ngoni kurumo karli karamaya mugo ka ufi mi Mali fa bela jile maba akonna na wuli ka jo uluka nga ke do na taw konna na ngaw ya ira ka fo ko tonda le no bela jile ni mama bo mala hakle nyimo bela jile misiga nyo asoro akonna na Kasim Traoré ka ni nyeful début danski kledu donc warula ko na fono farla nyankan Etienne nyare fe kuma so kono André Traoré amana ko ne bako ko be suya ko la demekal la silika jeklu ma bela jile fe Kasim Traoré joro ka bo donc waro sawatilla ko sebe ama fo ko la ka sura tia